Say hi to your neighbor before you're dismissed to the back. And everybody else, say hi to your neighbors. Yeah, I guess. All right. How's everybody doing? ¿Cómo están todos? I've heard great. I heard blessed. So Hoy that's good. bien, hoy bendecido, eso está bien. I'm really, really tempted to say today will be a short service. Yo estoy muy tentado en decir que el servicio de hoy va a ser corto, But you guys know how that is. pero ustedes ya saben cómo es eso. I say it's going to be short and then I let you out Monday morning. Digo que va a estar corto y los dejo salir hasta los lunes en la mañana. Oscar's ready to get out Monday morning. Oscar está listo. Everyone else is like, dude, I got to work. Todos están como que necesito ir a trabajar. But Oscar's like, nah, I'll take the day. I'm here for the Lord. Es el Señor. So, the planning for today is that it will be a short message. El plan del día de hoy es que sea un mensaje corto. Like, you know, the notes and stuff show a short message. Y las notas muestran un mensaje corto. Whether God wants it to be short or not, that's another thing. Que Dios quiere que sea corto o no, eso es otra cosa. So, today I'm going to give you guys a story from the Bible. El día de hoy les voy a compartir una historia de la Biblia. Most of the time I teach more applicable things. I teach things that Jesus commanded us to do. La mayoría de las veces yo enseño cosas que Jesús nos mandó a hacer, But today God led me to a story. pero el día de hoy Dios me dio a una historia. And this is a story found in Genesis 32. Y esta es una historia encontrada en Génesis 32. Now, before we get into this story, I need to give you a little background on the main character. Antes de que entremos a la historia, les tengo que dar una introducción al personaje principal. So the main character of our story, and remember, this is from the Old Testament, so when I say story, I mean like a real story that happened. This is historical account. Cuando yo les digo que esto es una historia, recuerden que les estoy comentando que esto es una historia de algo que verdaderamente ocurrió. This is a historical account of things that happened. So the main character of our story is Jacob. El personaje principal de nuestra historia es Jacob. Now, when Jacob was born, Cuando Jacob cuando Jacob nació, he was born with his hand on his older brother's ankle. él nació con su mano en el tobillo de su hermano. See, they were twins, Ellos eran gemelos, fraternal twins, because they look very, very different. gemelos fraternales, porque se veían muy diferentes. But Esau was born first, Pero Esaú nació primero and Jacob was like, wait. y Jacob le decía, espérate. So they grew up. Ellos crecieron. Esau, I like to think of it in terms that I understand. You know, like we understand things better when we apply it to ourselves. Yo me gusta pensarlo en términos en los cuales yo los puedo entender. So I think of Jacob and Esau like my brother and I. Yo pienso de Jacob y Esaú como mi hermano y yo, Even though I'm older aunque yo soy más grande, and we're not twins. no somos gemelos. But Esau is this big, like strong hunter guy. Pero Esaú era un hombre grande y era como un cazador. He's burly and he's got facial and body hair. Él tenía mucho cabello en el cuerpo. He's tough. Él es fuerte. Jacob was the more poetic soul. Let's say. Jacob era más poético. He didn't go hunting. He wasn't out there killing animals. Él no andaba ya cazando animales. He tended to the garden, Él atendía el jardín. and he was very bare-skinned. Couldn't grow a beard to save his life. No hair on his arms. Y él era muy lampiño y no le podía crecer la barba. I don't like that word, lampiño. I know that's a correct word, but it always hurts my feelings, you know.
Anyway, so they grow older, and Esau, as the older brother, has a birthright. Cuando crecieron, Esaú, él tenía el derecho de nacimiento, Because he was the oldest. porque él era el más grande. So one day he's out hunting and he's been chasing this animal for a while. He comes back, he's starving, he's dehydrated, like he's dying, right? Y Esaú andaba cazando un animal y ya estaba cansado y deshidratado y tenía mucha hambre. And Jacob's chilling in the kitchen making some soup. Y Jacob estaba en la cocina haciendo sopa. So Esau comes in and he's like, "Brother, you have made me sustenance." Y Esaú venía y decía, hermano, yo necesito comida. Now you need to make the voice. No, I'm just joking. So Jacob says, well, look, I got this delicious soup, but if you want it, I want your birthright. Y Jacob le dijo, pues yo tengo esta sopa deliciosa, pero si la quieres, yo quiero tu bendición. And Esau's like, dude, I'm gonna die anyway. I'm not gonna get it, so sure. Y Esaú dijo, pues yo como quiera me voy a morir, entonces ten. Because Esau was a little dramatic. Porque Esaú él era un poco dramático. He was hungry, Tenía hambre, a little dehydrated, deshidratado, and homeboy was like, I'm dying. y él pensaba que se estaba muriendo. So he gives up the birthright in exchange for soup. Él da su bendición y la cambia por un plato de sopa. And then, Y luego, when their father Isaac cuando becomes su, sick, cuando su padre Isaac enfermó, he's blind, he's an old man. él está ciego, es un hombre viejo. Remember, I told you guys, Esau was this big, hairy dude. Recuerden que Esaú era un hombre grande con mucho pelo. So, as Isaac is dying, Y cuando Isaac se está muriendo, he's like, bring me my favorite son. les dice, tráiganme a mi hijo favorito. Because back in the day, they didn't pretend they liked them the same like you guys do. Porque antes no pretendían que los querían iguales como ustedes lo hacen ahora. I'm just joking. So he says, bring me my favorite son, and I need to bless him before I go. Y él dice, tráiganme a mi hijo favorito porque necesito bendecirlo antes de irme. So Jacob's, long story, but Jacob and Esau were favored by different parents. La historia es larga y complicada, pero Jacob y Esaú eran los favoritos de diferentes padres. So their mother loved Jacob. Entonces la mamá amaba a Jacob And she says, look, I have an idea y le dice, mira, yo tengo una idea, because you need your father's blessing. porque necesitas la bendición de tu papá. So keeping in mind that Esau was very hairy, Manteniendo en mente que Esaú era muy velludo, Isaac shears a sheep and puts the hairs on his arms. Isaac peló, I'm sorry, not Isaac, Jacob. Jacob peló una oveja y se puso el pelo en sus brazos. So then Isaac goes in to see his dad, who's like blind, pretty much. I'm sorry, Jacob goes in to see his dad. Y entonces Jacob va a ver a su papá. And Isaac's like, is that you, son? Isaac dice, es ese tú. And Isaac comes in. I'm sorry, Jacob comes. I don't know why I keep messing that up. Jacob comes in and he's like, yes, it is me, Esau. Feel my hairy arms. Jacob dice, sí, soy yo, Esaú. Aquí están mis brazos velludos. And he feels his arms and he's like, yep, this is Esau. Y él le siente los brazos y dice, ah, ok, sí es mi hijo Esaú. And he blesses him. Y lo bendice. So Jacob tricks his father Isaac into giving him the blessing. Entonces Jacob hace que su papá le dé la bendición. So then
because he gave him the blessing, Jacob is blessed. Y porque le dio la bendición, Jacob ahora es bendecido. But that doesn't mean he doesn't suffer. Pero eso no quiere decir que no sufre. See, he tricked his father. Ven, él Engañó. engañó a su papá. Jacob manipulated his brother. Jacob manipuló a su hermano. Homeboy was born saying like, I want to go first. Él nació diciendo, yo quiero ir primero. So then he goes out to find a wife. Entonces luego va él buscando una esposa. He goes out of the town because Esau's like, I'm gonna kill you. And he was mad. Él tuvo que escapar del pueblo porque Esaú lo quería matar. He goes and his luck, or I shouldn't say his luck, his story flips around. Y con el tiempo su historia cambia. He, Jacob, is tricked into 14 years of servitude by his father-in-law. A Jacob se le engañó y lo hicieron servir por 14 años por medio de su suegro. Because the father-in-law had 2 daughters, Porque el suegro tenía 2 hijas. and he was like, look, future father-in-law, that one, 10 out of 10. Not so much that one. You can give that one to someone else. But this one, I'll give you 7 years of free work if you let me have that one. Entonces él le dijo, mira suegro, yo prefiero aquella que es el 10, esta no tanto, pero por esta voy a trabajarte 7 años gratis para que tú me la des. At the end of the 7 years, he gets married, Al final de los 7 años él se casa and on his wedding night, y en su noche de bodas he's like, you're the wrong sister. él dice, tú eres la hermana equivocada. So he goes back to his now legitimately father-in-law, Entonces él regresa con su suegro and he's like, you tricked me. y le dice, me engañaste. And he's like, don't worry, give me another 7 years of free labor and I'll give you the other one. Y dice, no te preocupes, dame 7 años de trabajo gratis y te doy la otra. So long story short, he ends up with 2 wives that are sisters. Entonces él termina con 2 hermanas como sus esposas. Men that are married or in a relationship, think of your sister-in-law and think of how terrible that would be. Ustedes hermanos que están casados, I'm piensen joking. en su cuñada y piensen qué tan terrible sería eso. I'm just joking. Estoy jugando. Anyway, so he has his 2 wives, and he's blessed. He has his wives, he has cattle, he's not horribly off. Y él está bendecido, él tiene sus esposas y tiene todos sus ganados y él está bendecido, no está tan mal. So he's like, I want to go off and be on my own, start my own thing. Y él dice, yo quiero ir a comenzar mi propia vida. And his father-in-law tries to trick him again into staying. Y su suegro trata de engañarlo otra vez para que se quede. And long story short, God finally intervenes, and the father-in-law is like, all right, I'm done. I'm not going to mess with God. Y para hacer la historia corta, finalmente Dios interviene y el suegro se retrae y dice, ok, no me voy a interponer entre Dios. But now, Jacob has no home. He has to go back to the land that has now been taken over by Esau. Pero ahora Jacob no tiene casa, entonces él necesita regresar a la tierra donde ahora Esaú es donde es dueño. So Jacob is blessed, Entonces Jacob es bendecido, but yet he finds himself at the mercy of the man that he tricked. pero aún así él se encuentra a la misericordia del hombre que él engañó, At the mercy of his brother Esau. la misericordia de su hermano Esaú. So as he nears their home, Entonces en cuanto él se acerca a su casa, he sends out messengers, 3 messengers, él manda 3 mensajeros full of gifts, llenos de regalos. saying, here, take this to my brother, tell him I'm coming, you know. And the second one, take this to my brother, tell him I'm coming, and I have my family, like basically like, don't beat me up too hard, you know. Y él los manda con el primer mensajero, con los regalos y le dice,
estos son mis regalos, voy a regresar, no te molestes. Y le dijo el mismo mensaje con el segundo mensajero, pero le dice, vengo con mi familia, entonces no seas tan duro conmigo. And then he sends his family. Y luego manda a su familia, But he stays behind pero él se queda atrás because he's afraid to face the consequences of his actions. porque él tiene miedo de verlas, de enfrentar las consecuencias de sus actos. So that's how we find ourselves at Genesis 32, Y así es como nos encontramos en el capítulo de Génesis 32, verses 24 through 32. versículo 30, 24. 24 al 32. Let me know when you guys are there. Amén. Everybody there? ¿Están todos ahí? All right. If you read in Spanish, please follow along, just because it's a lot of reading. I don't know that we should do it all in English and then all in Spanish, just for the sake of time. Si están leyendo en español, por favor lean todos juntos para guardar tiempo. It says, so Jacob was left alone, and a man came and wrestled with him until daybreak. When the man saw that he had not prevailed against Jacob, he touched his hip joint, and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. Then he said, let me go, for day is breaking. But Jacob said, I will not let you go unless you declare a blessing on me. So he asked him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. Then Jacob asked him, please tell me your name. But he said, why is it that you ask my name? And he declared a blessing on Jacob there. So Jacob named the place Peniel, saying, for I have seen God face to face, yet my life has not been snatched away. Now the sun rose on him as he passed Peniel, and he was limping because of his hip. Therefore, to this day, the Israelites do not eat the tendon of the hip, which is on the socket of the thigh, because he touched the socket of Jacob's thigh by the tendon of the hip. So, this is kind of a crazy story. Esta es una historia muy increíble. Jacob just meets a guy and starts wrestling with him. Jacob se encuentra a una persona y se empieza a pelear con él. Well, if we read verse 1 of the same chapter, Si leemos el versículo 1 del mismo capítulo, it says, then as Jacob went on his way, the angels of God met him. When Jacob saw them, he said, this is God's camp. So he named that place Mahanaim. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este. Y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. So this just wasn't a regular man. Remember, he sent his family, his camp, he sent everyone ahead of himself. Este no era un hombre regular, él mandó su campo, su familia, todos enfrente de él. The ones that stayed behind were God's camp. Entonces los que se quedaron atrás eran del campamento de Dios. So essentially, he fought an angel. Esencialmente él se peleó contra un ángel. Not just an angel, but we see in verse 30 that he understands like, oh, this was God. Y no nada más un ángel, sino en el versículo 30 nos damos cuenta que era Dios. Now, depending on how we interpret this, the most likely scenario, the most likely situation is that this was Jesus prior to his mortal incarnation. Entonces, dependiendo de cómo traducimos o interpretamos este versículo, podemos ver que es muy posible que este era Jesús antes de su encarnación aquí en la tierra. So this was Christ as an angel, in the form of an angel. Entonces, este era Cristo en la forma de un ángel. So he fought, like physically wrestled Christ. Entonces, él físicamente peleó contra Cristo. Let's break it down by verses. Let's go to verse 24. Vamos al versículo 24. It says, so Jacob was left alone, and a man came and wrestled with him until daybreak.
Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. So it says, a man came and wrestled with him. Entonces dice que un hombre vino y peleó con él. So the guy's like, hey, how you doing? Entonces el hombre dijo, hola, ¿cómo estás? And Jacob's basically like, let's go. Y Jacob básicamente dice, vámonos. Why was his first instinct to fight? Porque era su primer instinto pelear. How many of you know that life is hard? ¿Cuántos de ustedes saben que la vida es difícil? Life is especially hard if you don't have certain rights, privileges. La vida es especialmente difícil si no tienes ciertos derechos o privilegios. If you're not born with a silver spoon in your mouth, so to speak. Si no naciste con una cuchara de plata en la boca, es como un dicho. But here's the thing. Hundreds of millionaire and celebrity suicides will tell you that even if you are born with a silver spoon in your mouth, life is still hard. Pero si tú ves la vida de muchas celebridades que se suicidan, ellos también te pueden decir que aunque ellos tienen todos esos derechos y privilegios, la vida aún así es difícil. So it is very normal, very human, Entonces es muy normal, es muy humano, and I would say especially in the Hispanic culture, pero voy a decir que especialmente en la cultura hispana, to look at life through the eyes of a fight. de ver la vida por medio de los ojos de pleito. Everything's a fight. Todo es una pelea. I have to fight to get ahead. I have to fight to do well. I have to fight to make sure that I achieve my goals. Necesito pelear para que me vaya bien, necesito pelear para llegar a mis metas. And Jacob was so used to fighting and scheming to get ahead. Y Jacob estaba tan acostumbrado a pelear y a hacer artimañas para salir adelante. He was a person that got himself ahead. Él era el tipo de persona que él se sacaba a sí mismo adelante. And the thing is, a lot of people would be proud of that. Y la cosa es de que muchas personas serían orgullosas de eso. I started from nothing. Yo empecé de la nada. I pulled myself up by my bootstraps. Yo me levanté con las botas. Sorry, I don't know the Spanish translation to that. So everything's like about being tough and getting ahead. That's how life is. Todo es acerca de ser fuerte y salir adelante, porque así es la vida. But why were the angels there? Why was God's camp there? Pero entonces, ¿por qué estaban los ángeles y el campamento de Dios allí? Did he just happen upon them? Él nada más se atravesó con ellos ahí. They were there to comfort him. Ahí ellos estaban ahí para confortarlo. They were there because he was afraid of Esau. Ellos estaban ahí porque él estaba temeroso de su hermano Esaú. They were there because he was blessed. Ellos estaban ahí porque él era bendecido. But he didn't see blessing. He didn't recognize that he was blessed. He's like, no, it's a fight. Pero él no Coming against Esau, I'm coming against this guy. Él no reconocía que era una bendición, él pensaba que era una pelea y él decía, vengo en contra de pelear contra Esaú. So he fights. Entonces él pelea. Verse 25. En el versículo 25, When the man saw that he had not prevailed against Jacob, he touched his hip joint, and Jacob's hip was dislocated as he wrestled with him. y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su músculo y se descoyuntó el músculo de Jacob mientras con él luchaba. So they fought for hours until the light was coming out, until the sun was coming up. Entonces ellos pelearon por horas hasta que salía el sol en la mañana. God had no reason to do that. Dios no tenía razón para hacer eso. And we see this because once he's like, hey, come on, the sun's coming up, let's stop. Entonces, y vemos eso porque Dios decía, ya va a salir el sol,
ya tenemos que acabar. But Jacob's like, no. Pero Jacob insistía. So he doesn't say that he throws him. It doesn't say he punches him. It doesn't say he kicks him. It says he touched his hip. Y aquí no dice que él le pegó en la cara, que lo pateó, que lo hirió, o que le peleó, sino simplemente dice que tocó su cadera And it popped out a joint. y lo sacó del, Del lugar. de su lugar. Because this is God. Porque este es Dios. He could have snapped his fingers and made him dust. Él pudo tronar sus dedos y hacerlo en polvo. And the snap would have been for dramatic effect. Y el tronar los dedos sería por efecto dramático nada más. So why did he let him wrestle for hours and hours? Entonces, ¿por qué lo dejó pelear con él por horas y horas y horas? Because he knew he needed the fight. Porque él sabía que él necesitaba la pelea. This reminds me of something that happened when I was young. Esto me recuerda algo que pasó cuando yo estaba joven. Those of you that know me long enough, A ustedes que me han conocido lo suficientemente de tiempo, you know that I love my father very dearly, saben que yo amaba a mi papá muchísimo, my earthly father. mi papá de la tierra. I love him to death. Yo lo amé mucho. But he did a lot of things that were in an effort to raise me to be a man. He did a lot of things that were probably like beyond the line. En un esfuerzo de él de criarme y hacerme un hombre, se puede interpretar de que él cruzó la línea. He wanted me to be a man when I was 3. Él quería que yo era un hombre cuando yo tenía 3 años. So after my parents divorced, Entonces, después de que mis padres se divorciaron, there was this one time that I was at his house in Brownsville before he moved up. Like, so I was still pretty young, maybe like 10 or 11. yo tenía como 10 o 11 años y yo estaba en su casa aquí en Brosville antes de que él se moviera a otro lado. And we were in the back, and I was mad. Estábamos atrás de la casa y yo estaba molesto. Now, in this time, basically after my dad left, I was perpetually mad. I was always mad. Antes de que mi papá se fuera, No, after. después de que mi papá se fue, yo estaba continuamente molesto. So I wanted to fight my dad. Entonces yo quería pelearme contra mi papá. And like my dad taught me how to defend myself. Y mi papá me enseñó cómo defenderme. So he was teaching me, Entonces él me estaba enseñando. and I started going a little harder Y yo empecé a pelear un poco más fuerte. and harder Y más fuerte. and harder. Y más fuerte. And then I was just straight up like wrestling with my dad. Y terminé peleándome con mi papá. And I remember my dad laughing, Y yo recuerdo a mi papá riéndose. but it wasn't like, ha ha, you weak little child. Pero no era así como que, jaja, tu niño que no tienes fuerza. It was like, I don't know what to do kind of laugh. Él se reía como que no sabía ni qué hacer, His eyes were tearing up. porque sus ojos empezaban a llorar. And by this point, I was crying and wrestling my dad. En este punto yo ya estaba llorando y peleando con mi papá. And I stopped wrestling. Y dejé de pelearme. No, I didn't stop fighting. I stopped wrestling. I began to kick and punch Lo empecé a golpear y a patear, because I was just angry. porque yo estaba nada más molesto. And my dad let me. Y mi papá me amaba. O No. mi papá me permitió. He let me. And then, because he was my dad, Y porque él era mi papá, after a while, después de un tiempo, he put me down. me paró. So he puts me down. I'm on the floor. Entonces él me para y me tumba en el piso. Now that sounds like he knocked me out or something. No, he wrestled me to the ground as gently as he could. Remember, I'm a larger than average 11-year-old squirming like a fish. Él me acostó al piso y me paró. And I struggled and struggled and I was crying. Y yo batallaba y batallaba y seguía llorando. Then after that, I calmed down. Y después de eso me calmé. And after that, we had the first real talk, like back and forth discussion
about the divorce, why he left, why he did things the way he did. Y por primera vez tuvimos la primera verdadera conversación acerca del divorcio, acerca de por qué se fue y por qué hizo lo que hizo. Now, my dad is not God. He is not perfect. Entonces, ahora mi papá no es Dios, no es perfecto. So I don't know if he would have given me the chance to have that discussion with me without first having that little tussle. No sé si él me hubiera dado la oportunidad de tener esa conversación conmigo si no nos hubiéramos peleado primero. But this, 40-year-old man entertained a fight with an 11-year-old because I needed the fight. Entonces, este hombre de 40 años entretuvo la pelea con un niño de 11 años porque yo necesitaba la pelea. He knew I needed to get that out. Él sabía que yo necesitaba sacar eso. I needed to fight, to hit him, to be angry in the way an 11-year-old is angry. Yo necesitaba enojarme de la manera que un niño de 11 años se enoja. Same way, God knew Jacob needed the struggle. De la misma manera, Dios sabía que Jacob necesitaba la pelea. He was scared. Él tenía miedo. He was scared to death of his brother. Él estaba aterrorizado de su hermano. He had just come out of being tricked and manipulated for over 14 years. Él acababa de salir de haber sido manipulado y engañado por 14 años. Being under somebody's boot and saying thank you. Y salir de abajo del pie de alguien y decir gracias. The thing is, and I think this is true for a lot of us, Y yo pienso que esto es correcto o verdadero acerca de muchos de nosotros. when we fight and claw and wrestle all our lives, Cuando peleamos y peleamos todas nuestras vidas, it feels like the fight is all we have. sentimos que la pelea es todo lo que tenemos. And let's be honest, Y vamos a ser honestos. this is church, we're family. Esta es la iglesia y somos familia. How many of us have been there or are there? We feel like, why do you keep on fighting? Because that's all there is to do. That's all I have left is just keep fighting, keep going. One more day, one more day, one more hour. Y nos preguntamos por qué seguimos peleando, porque es todo lo que tenemos, es todo lo que nos queda. Un día más, una hora más. You wake up in the morning and it's a fight to get out of bed. Tú te levantas en la mañana y es una pelea para salir de la cama. But you get up because it's one more day, one more fight, one more step. Pero te levantas porque es un día más, una pelea más, un paso más. We feel alone in the world. Nos sentimos solos en el mundo. We feel like the fight is all we have. Nos sentimos que la pelea es todo lo que tenemos. Let's look at verse 26. Vamos al versículo 26. Then he said, "Let me go, for day is breaking." But Jacob said, "I will not let you go unless you declare a blessing on me." Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. So at this point, Jacob's broken. He's beaten. He's done. En este momento, Jacob ya se quebró, ya está vencido. He's not fighting anymore. Él ya no está peleando, He's holding on. pero él sigue agarrado. And God tells him, "Let me go." Y Dios le dice, déjame ir. And he says, "Not until you bless me." Y él dice, no hasta que me bendigas. Because he's desperate for that blessing. Porque él está desesperado por esa bendición. And what's a blessing? ¿Y qué es una bendición? It's just a godly assurance of you're going to be okay. Es simplemente una aseguranza de Dios que vas a estar bien. It's God saying, "I have your back. It's going to be okay." Es Dios diciendo, yo tengo tu espalda, vas a estar bien. He didn't want money. He didn't want an army to fight Esau. He didn't want bigger muscles to fight him hand to hand. He just wanted a blessing. Él no quería dinero o ejércitos para pelear contra su hermano. Él simplemente quería la bendición. So he's broken and beaten, but he's still holding on because of that blessing. Y él está quebrado y golpeado, pero él sigue agarrado porque él quiere esa bendición. So let's ask ourselves again,
Entonces vamos a hacernos la pregunta otra vez. Let's be honest with ourselves again. Vamos a ser honestos con nosotros mismos otra vez. We already said a lot of us fight because the fight's all we have. How many of us have been, or maybe currently are in a place where you don't even have the fight anymore, you're just holding on? Vamos a ser honestos, ya hablamos de que estamos en la batalla y ya ni siquiera queremos pelear, sino simplemente nada más estamos agarrándonos. Now, I was going to skip this verse, verse Yo- 27, Yo iba a brincarme este versículo, el versículo 27. not really skip it, but combine it with 28. Lo que no brincarlo, pero lo quería combinar con el 28. Because it's a simple question, who are you, Jacob? Y es la misma pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él respondía, Jacob. But God made me focus on this scripture that in my normal human wisdom was irrelevant or just cursory. Y Dios quería que me enfocara en este versículo cuando en mi mente natural yo pensaba que era un simple versículo. And you can see, like, I have it circled like 3 times Y aquí pueden ver cómo lo circulé 3 veces, because God told me that that one's important. porque Dios me dijo esto es importante. Because He's saying, what is your name? Porque dice, ¿cuál es tu nombre? He's asking, who do you say you are? Él dice, ¿quién dices tú que eres tú? Let's jump back to Genesis 25, Vamos a regresar al capítulo de Génesis 25 and we're going to read 24 through 26. y vamos a leer del 24 al 26. Here we meet little baby Jacob. Aquí está el bebé Jacob. It says, when her days to be delivered were fulfilled, behold, there were twins in her womb. The first came out reddish all over like a hairy garment, and they named him Esau, which means hairy. After his brother came out and his hand grasped Esau's heel, so he was named Jacob, one who grabs by the heel, or supplanter. Isaac was 60 years old when Rebekah gave birth to them. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y era todo velludo como una belliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al cañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de la edad de 70 años cuando ella dio a luz. So Jacob means supplanter. Entonces Jacob quiere decir suplantador. So God asks him, who are you? Entonces Dios le pregunta, ¿quién eres? I'm the supplanter. Yo soy el suplantador. I'm the one that has to take what's not mine. Yo soy aquel que tengo que tomar lo que no es mío. I'm the one that doesn't belong, so I have to force myself in. Yo soy aquel que no pertenece, entonces necesito forzarme allí. I'm the one that wasn't wanted. Yo soy aquel que no fue deseado. That is why that scripture is so important. Por eso es que esa escritura es tan importante. Because in saying, I'm Jacob, Porque dice, soy Jacob. he's giving his whole mindset. Él es eso, su nombre es toda su mentalidad. I struggle because I've always struggled. I fight because I've always fought. That's all I have is the fight to get ahead, to take the place that wasn't given to me. Yo batallo porque siempre he batallado, peleo porque siempre he peleado para tomar el lugar que no me fue dado. So let me ask you, Entonces déjame te pregunto, and let's be honest with ourselves. y vamos a ser honestos con nosotros mismos. When you're all alone, Cuando estás solo when you don't have anyone to brag to, when you're not trying to impress people, y cuando no tienes a nadie con cual impresionar, when you're not posting on social media so everyone thinks you have a perfect little life, cuando no estás poniendo fotos en las redes sociales para que todo el mundo piense que tienes una vida perfecta, when it's you, your heart, and God, cuando eres tú, tu corazón y Dios, who do you say you are? ¿quién dices que eres tú? Do you say you're a child of God? ¿Dices tú que eres hijo de Dios, Overcomer and victorious? vencedor y victorioso? Or do you perhaps have harsher words for yourself? ¿O tienes palabras más duras para ti mismo?
Do you say your name is loser, failure? Dices tú que tu nombre es perdedor, una falla, Insufficient, insuficiente, a disappointment? una decepción. Who do you say you are? ¿Quién dices tú que eres tú? When you come before God, what name do you call yourself when it's just you and God? ¿Qué nombre te llamas a ti mismo cuando estás tú y Dios? Verse 28. En el versículo 28, And he said, your name shall no longer be Jacob, but Israel, for you have struggled with God and with men and have prevailed. y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. So he says, you're not the supplanter anymore. Él le dice, tú ya no eres el suplantador, You're the one who has fought and fought and fought tú eres aquel que ha peleado y peleado with men con los hombres and with God. y con Dios. And yet here you are. Y aquí estás. It's important to note that this would go on to be the name of the nation that God said were his chosen people. Es importante nombrar que este sería el nombre que Dios llamara a su pueblo escogido. God didn't call them those that walk with God. Él no les llamó a aquellos que caminaron con Él, Those that are loyal to God, aquellos que son leales a Él, those that love God. aquellos que amaban a Él. He called them those that struggle with God. Él los llamó aquellos que batallan con Dios. And take a look at Jewish history, and boy, did they live up to it. Y si tú ves la historia judía, te das cuenta que ellos vivieron a su nombre. God took them out of Egypt and was like, all right, let's go on this 12-day trip to the promised land. Y Dios los sacó de Egipto y les dijo, vamos en esta jornada de 12 días a la tierra prometida. But they struggled with God and made it 40 years. Pero batallaron con Dios y se tardaron 40 años. God said, I have a promised salvation for you. I'm sending him your way. Dios dice, yo te prometo la salvación y la voy a mandar a tu camino. And he did. Y lo hizo. And they nailed him to a piece of wood. Y lo Clavaron a un pedazo de madera. clavaron a un pedazo de madera. They struggled with God perpetually. Ellos eternamente batallaron con Dios. But God still blesses them because they are his chosen. Pero Dios aún así los bendice porque son sus escogidos. We need to understand this. Necesitamos entender eso. We don't need to be calling ourselves these horrible, horrible things, saying that we're the worst, that we're failures, that we're disappointments. No necesitamos llamarnos estas cosas horrorosas que somos unas fallas y decepciones. And don't get me wrong, I'm not saying this from a high horse of like, y'all need to stop. Y no me confundan, yo no estoy diciendo de esto de manera orgullosa diciendo necesitan parar. Because the names I call myself in private, I would not call my worst enemy. Porque los nombres que yo me llamo en privado, yo no llamaría a mi peor enemigo. But we need to stop doing that. Pero necesitamos dejar de hacer eso. Because that's not who God has called us to be. Porque eso no es lo que Dios nos llamó a hacer. If only we would stop fighting him. Si dejáramos de pelearnos contra Él. Imagine in this story if Jacob had gone up to God. Imagínate si en esta historia de Jacob, él hubiera ido con Dios. Remember, God's only there to comfort him. That's the whole reason he's there. Acuérdate que Dios está ahí nada más para confortarlo. Es toda la razón por la cual Él está ahí. Because he knew he was afraid. So he's like, hey, I'm here. I'll take care of you. It's going to be fine. Porque Él sabía que tenía miedo y Él decía, hey, yo estoy aquí para cuidar de ti, todo va a estar bien. Jacob could have gone and said, God, I'm scared. Help me. Jacob pudo haber dicho, Dios, tengo miedo, ayúdame. But because all he knew was the fight, he fought. Pero porque
todo lo que él sabía era pelear, él peleó. Because he had always had to figure it out on his own, he fought. Porque él todo lo tenía que resolver él mismo, entonces él peleó. Stop telling yourself that you're alone. Stop telling yourself that you have to figure it out by yourself. Stop telling yourself that you're alone in this fight. And you'll notice that a lot of this struggle has been against God, against the plans that he already has for you, against the purpose that he already has for you. You're saying, I'm going down plan A, but God's like, that's not plan A. Plan A was written for you before you were formed in the womb. Sorry. Deja de pelear contra los planes que Dios tiene para tu vida. Deja esa batalla a un lado, porque es muy posible que estás peleando contra los planes que Dios ya tiene para tu vida desde antes que fuiste formado en el vientre de tu madre. Dios tiene el plan, el primer plan que Él tiene para ti, y tú estás peleando por un plan que tú te has formado para ti mismo. Y por eso sale la batalla. Now, I'm not telling you that you go with God's plan, life's going to be a cakewalk. Y yo no te estoy diciendo que si vas con el plan de Dios todo va a ser bien fácil. I'm not telling you that God's plan for you is to have a Lamborghini and a $10 million mansion. Yo no te estoy diciendo que el plan de Dios para tu vida es que tengas un carro caro y una mansión de $10 millones. God's plan for John the Baptist's life was for him to be decapitated. El plan de Dios para Jesús, para Juan el Bautista, era que fuera decapitado. For him to be killed at the age of 30 after living in the woods his whole adult life, eating insects and honey. Porque el plan para él era que él fuera matado a la edad de 30 años después de vivir en el desierto y de comer miel And e insectos. So you might be thinking, well, I don't like how God's plan sounds. Y entonces puedes estar pensando, a mí no me gusta cómo suena el plan de Dios. I assure you it's the best one, because you know what else? John the Baptist said, I am not enough. You should be baptizing me, when he baptized Jesus. Pero Yeah. But you shouldn't look down on the plan, because John the Baptist said about himself, I'm not enough. You should be baptizing me, when he baptized Jesus. Pero no menosprecies el plan de Dios, porque Juan el Bautista le dijo a Jesús, yo debería de ser el que fuera bautizado por ti. And Jesus called him the greatest man that ever lived. Y Jesús lo llamó el hombre más grande que vivió. Now I'm 33, Ahora yo tengo 33 años and I'm not feeling like I want to die. y yo no siento que me quiera morir. And as scary as it is to even think, Y aunque es aterrorizante pensar, I would rather go with God's plan A that ends with me dying for his glory than go with my plan B that's just going to be a fight and a fight and a fight and a fight. I'd rather go in peace, peace in my soul, peace in my heart, than struggle and claw and kill myself to achieve what the world says I should. yo prefiero escoger el plan que Dios tiene para mi vida y no vivir el resto de mi vida peleando y peleando y peleando y peleando. Because God's glory is greater than anything I can achieve here. Porque la gloria de Dios es algo muchísimo más grande de lo que yo pueda lograr aquí. Because the Lamborghini gets old and the house needs upkeep, but the glory of God is the only thing that is eternal. Pero el carro y la casa son cosas que necesitan mantenerse, pero la gloria de Dios es eterna. Let's go to verse 29, because good Lord, if this is not me. Vamos al versículo 29, porque Dios sabe que este no soy yo, o esto no viene de mí. No, I mean, like, this is me. I was saying it sarcastically, sorry. Then Jacob asked him, please tell me your name. But he said, why is it that you ask my name? And he declared a blessing on Jacob there.
Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. So Jacob fights with this guy for hours. Y Jacob pelea contra este hombre por horas y horas. At the end, the guy touches his hip and throws it out of place. Al último, este hombre toca la cadera de Jacob y lo tumba del piso. He saw God's hosts in the camp, Él vio el ejército de Dios en el campamento. and he's so like, who are you? Y aún así preguntó, ¿quién eres? And I say, God knows that's me, Y yo digo, Dios sabe que Él soy yo. because good Lord, how many times has God come and blessed me, pulled me out of some terrible mess, usually that I got myself into, Porque Dios sabe cuántas veces Dios me ha sacado de problemas en los cuales yo me metí yo mismo. and I'm like, that was lucky, wasn't it? Y yo pienso, ay, pues qué suertudo fui, ¿verdad? No contaban con mi astucia. I had a plan all along. Yo tenía ese plan. I meant to fall like that. Yo me caí a propósito así. And God's like, you silly boy, like I just picked you up. Come on before you fall again. Y Dios es niño necio. Vamos a levantarte antes de que te caigas otra vez. Verse 30. El versículo 30. So Jacob named the place Peniel, saying, for I have seen God face to face, yet my life has not been snatched away. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi la cara de Dios, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. So we see in verse 30, Jacob knew it was God. Vemos en el versículo 30 que Jacob sabía que era Dios. So why did he doubt? Entonces, ¿por qué dudó? Because when you're alone your whole life, when you're fighting your whole life, Porque cuando estás solo toda tu vida y estás peleando toda tu vida, when it's you versus all the voices in your head, you versus the world, porque cuando eres tú contra todas las voces en tu cabeza y eres tú contra el mundo, and something goes right, God comes in and intervenes. y algo pasa correctamente y Dios viene y interviene, And you think the creator of the universe, the one that put the stars in the sky, the one that the stars across the universe worship audibly, the one that holds heaven and earth in place, y tú piensas que Dios, el creador del universo, aquel que creó las estrellas y hace que las adoren, the one that created such order that is so excellent and minute that science calls it chaos, y aquel que creó el universo en tal orden que el mundo lo llama como que es caos, because they cannot begin to understand it. porque no pueden empezar a comprenderlo. He came to me. Él vino a mí, He came to help me. Él vino a ayudarme a mí. I'm just Jacob. Yo nada más soy Jacob, I'm just the usurper. yo nada más soy su sirviente. I'm just the loser. I'm just insufficient. I'm just broken. I'm just Yo a nada failure. más soy insuficiente, estoy quebrado. So much of our doubt is rooted in us not thinking that we're enough. Tanto de nuestra duda viene de la raíz que nosotros sentimos que no somos suficientes. Which is so dumb because the whole thing about grace is that it makes life unfair. That's the beauty of it. Y no es lógico porque toda la idea de la gracia viene de que no lo merecemos. If you earned it, it wouldn't be grace. It wouldn't be mercy. Si tú te la hubieras ganado, no fuera gracia, no fuera misericordia. But we struggle to believe that God would take personal care of us. Pero batallamos para creer que Dios nos cuida.
But if we just pay attention and don't ask the stupid questions of like, how did this happen? If we just recognize what we already know, this was God. Pero si nosotros nos enfocáramos y no preguntáramos preguntas necias como quién fue, si nos diéramos cuenta que es Dios, Our gratitude would be elevated. nuestra gratitud fuera elevada, Our faith would be elevated. nuestra fe fuera elevada. And you know what's funny about that? ¿Y sabes qué es lo interesante de eso? The fights in your head start to quiet down when you have that gratitude. Que las batallas en tu mente se empiezan a callar cuando tienes esa gratitud. And the fights in the world don't seem so big when you have faith. Y cuando las peleas en el mundo no se ven tan grandes por cuando ya tienes fe. Verse 31. El versículo 31. Now the sun rose on him as he passed Penuel, and he was limping because of his hip. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. The blessing La bendición was not that he healed him. no fue que lo sanó. He walked away with a limp for the rest of his life. Él cogió por el resto de su vida. The blessing wasn't that he was healed. Su bendición no era que fue sanado. The blessing was that God said, "This is who you are according to me." La bendición fue, quién eres tú, y yo digo quién eres tú. Sometimes we don't recognize the blessing because we want it to look the way we want it to look. A veces no reconocemos la bendición porque queremos que se vea de la manera que nosotros queremos que se vea. Sometimes we don't recognize the opportunities God sends to us because they show up in overalls and look like work. A veces no vemos las oportunidades que Dios manda porque se ven en ropa de trabajo. Sometimes we ask God for a cake A veces le pedimos a Dios pastel and we feel cursed and abandoned by God when he sends flour, sugar, and eggs. y nos sentimos Abandonados. abandonados por Dios porque Dios nos manda la harina, los huevos y el aceite y el azúcar. We need to start recognizing God's blessings. Necesitamos empezar a ver las bendiciones de Dios. But this only happens when our will is aligned to God. Pero esto nada más pasa cuando nuestra voluntad está alineada con la voluntad de Dios. Because if Jacob's will was aligned to him, Porque si la voluntad de Jacob hubiera sido alineada a la voluntad de él, he has to be ready for a fight. He has to be ready for a fight. él tenía que alistarse para una pelea. He's going to go meet Esau. Él va a ir a ver a Esaú. He can't go with a dislocated hip. Él no puede ir con una cadera deslocada. He can't show up limping. No puede llegar cojeando. If Jacob had not changed his will to align with God, he would have kept holding on and said, "So where's my blessing?" Si la voluntad de Jacob no hubiera sido alineada con la voluntad de Dios, él hubiera siguiendo insistiendo, ¿dónde está mi bendición? Fix this. Arregla esto. Make me stronger. Hazme más fuerte. But he knew that that was not the will of God for him. Pero él sabía que esa no era la voluntad de Dios para su vida. Now you guys know that I focus a lot on context. Ahora ustedes saben que yo me enfoco mucho en el contexto. I do not like when the Bible is taken out of context. No me gusta cuando la Biblia es sacada del contexto. So when God was showing me this, I was like, okay, so this is meant for us. Entonces cuando Dios me estaba mostrando esto, dije, ok, esto es para nosotros. But where's the evidence? Because we got to test everything against the Bible. Pero ¿dónde está la evidencia? Porque tenemos que buscar la evidencia siempre en la Biblia. Let's go to John 10, 1 through 4. Vamos a Juan 10, del 1 al 4. Let me know when you guys are there. Amén. It says, I assure you and most solemnly say to you, he who does not enter by the door into the sheepfold, but climbs up from some other place, that one is a thief and a robber. But he who enters by the door is the shepherd of the sheep. The doorkeeper opens the gate for this man, and the sheep hear his voice and pay attention to it, and he calls his own sheep by name and leads them out.
When he has brought all his own sheep outside, he walks on ahead of them, and the sheep follow him because they know his voice and recognize his call. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que se sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. So when we think the one that climbs the walls, we think, oh, the enemy. Y cuando pensamos, el que se brinca las bardas, ese es el enemigo. And yeah, Y sí, but not just him, pero no nada más él. because who climbs the walls and struggles and fights to guide your life more than Satan? Porque ¿quién brinca más las bardas y pelea más que a veces que Satanás? Tú. You're the one saying, I got this. I'm going to lead myself to where I got to go. I got my mind on my money and my money on my mind. I can't rap, guys. Tú eres aquel que dice, yo sé mejor y yo tengo mi mente en mi dinero y mi dinero en mi mente. I got this. I know where I'm going and I'm going to get there. I'm thinking positive thoughts. What's the word they use now? I'm manifesting it. I'm manifesting this. No, shut up. Get out of your own way. You're the sheep climbing the fence to get to the sheep. Tú eres deja de pensar así, tú eres la oveja que brinca sobre la barda para llegar con las ovejas. You're jumping through hoops to get to where you already are. Tú estás brincando obstáculos para llegar a donde ya estás. Because where you are is lost. Porque donde estás es perdido. And when you seek your own path, you go your own way, blaze your own trail, you know where you end up? Lost. Y cuando tú buscas tu propio camino y te brincas la barda, ¿sabes dónde terminas? Perdido. It's until you seek the shepherd that you find purpose, that you find direction, that you find truth, that you find life. Es hasta cuando tú buscas al buen pastor es que tú encuentras tu verdadero propósito y encuentras la vida. Let's go back to read verse 32. Vamos atrás a Génesis 32, versículo 32. It says, therefore to this day the Israelites do not eat the tendon of the hip, which is on the socket of the thigh, because he touched the socket of Jacob's thigh by the tendon of the hip. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy el día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del músculo, porque sacó a Jacob este sitio de su músculo en el tendón que se contrajo. Now, why? That's such a random verse. Like, if they already did it as tradition, why did Moses rewrite it? Y yo me pregunto, ¿por qué escribieron este versículo? Si ellos ya lo hacían por tradición, ¿por qué Moisés lo escribió otra vez? Because God wanted it there. Porque Dios lo quería ahí. Because it tells us to remember the scars that we get struggling against God. Porque Él quiere que recordemos las cicatrices que nos quedan cuando peleamos contra Dios. Physically, I have a few scars, Físicamente tengo unas cuantas cicatrices, but the most, like, I don't want to say necessarily ugly because it's not very visible, but the most significant scar pero la cicatriz más significante is from my back surgery. es de mi cirugía de mi espalda. You see, scars aren't always a symbol of injury. Las cicatrices no siempre son un símbolo de una herida. I had a student last year who had this weird scar that she was very ashamed of on her elbow. Yo el año pasado tenía una estudiante que tenía una
cicatriz. una cicatriz muy rara en su codo And she didn't like it. y no le gustaba. And I asked her, like, well, what happened? Y le pregunté, pues, ¿qué te pasó? He's like, well, I broke my arm. Dijo, me quebré mi brazo. And I was like, oh man, it came out of your elbow? Y yo le dije, ¿te salió del codo? He said, no, that's where they went in to do the surgery. Y dice, no, es que por allí entraron para hacer la cirugía. The bone didn't break the skin, El hueso no quebró la piel, but it was necessary to do the surgery for her to not live in pain and have full use of her arm. pero la cirugía era necesaria para que ella no viviera en dolor toda su vida y perdiera el uso de su brazo. See, sometimes our scars are not signs of our injury, they are signs of the treatment. A veces las Cicatrices. cicatrices no son señales de la herida, sino son señales de Of the treatment. o del tratamiento. Sometimes our pain is not visible, but then God fixes it and we carry it like a scar. A veces el dolor no es visible, pero Dios lo arregla y nosotros lo cargamos como una cicatriz. That story that I told you about my dad, for example. Como esa historia que yo les platiqué de mi papá. None of you would have known, Ninguno de ustedes hubieran sabido, but I showed you that scar pero yo les mostré esa cicatriz to show you, look what God can do, para mostrarles lo que Dios puede hacer, to make a point, para hacer mi punto, to further God's word. para avanzar la palabra de Dios. Those scars are testimony. Esas cicatrices son testimonio. It's not about, oh, I broke my arm and it looks ugly. It's about, oh, yeah, they fixed it. No es acerca de, mira, me quebré mi brazo y se ve feo, sino, mira, me lo compusieron. It's not about, oh, you know, I struggled my whole life and, you know, now look how broken I am. It's, I struggled my whole life and look, God got me here. Amen. No es, mira, yo he batallado toda mi vida y mira cómo estoy, sino yo he batallado toda mi vida y mira donde Dios me ha traído. You can say, I've struggled, I've had dark thoughts, I've tried to take my life, Tú puedes decir, yo he batallado, tengo pensamientos oscuros y he tratado hasta de tomar mi vida. my life sucks. Mi vida no es buena. It's been hard. Ha sido muy difícil. It's been fight after fight. Ha sido pelea contra pelea. Or you can say, I've had struggles, I had dark thoughts, I try to take my own life, Pero también puedes decir, yo he tenido batallas, he tenido pensamientos oscuros y hasta he tratado de quitarme mi vida. and look where God brought me. Pero mira donde Dios me ha traído. He didn't let me give up. Porque Él no me dejó darme por vencido. He took the fight off my shoulders. Él levantó la pelea de mis hombros. He took the gloves off my hands and said, hey, it's okay, follow me. Él me quitó los guantes de mis manos y Él me dijo, está bien, sígueme a mí. There are no more guns in the valley. It's a quote from a movie about basically like, there's finally rest. You can rest now. Finalmente puedes descansar. You don't have to struggle and suffer alone. No necesitas batallar y sufrir mucho tiempo. The funny thing is, just like Jacob was wetting his pants thinking about Esau, Lo interesante es que mientras Jacob estaba aterrorizado por Esaú and then he goes and fights this man, y luego va y pelea contra este hombre, God was camping out there waiting for him Dios estaba ahí campando esperando por él before he got there. antes de que él llegara ahí. It's not that you don't have to be alone, it's that if you open your eyes and look, you've never been alone. No es de que tendrías que estar solo, es acerca de que si tú abrieras tus ojos y te dieras cuenta que nunca has estado solo. You've been told and you have lived you versus the world. A ti te han dicho y has vivido como que eres tú contra el mundo. God wants to fight by your side. Dios quiere pelear a tu lado. As a matter of fact, he wants to fight in front of you. He wants to say, get behind me, I got you. Para decirlo mejor, Dios quiere pelear enfrente de ti y decir, ¿sabes qué? Yo tengo tu espalda. Yo God peleo wants- por ti. God wants to call you from being broken to being repaired. Dios te quiere llamar de que
a cambiar de que en vez de llamarte quebrado, Él te quiere llamar ha sido restaurado. As the band comes up, I want to close with Matthew 11:28 through 30. Yo quiero cerrar en Mateo 11, 28 al 30. del 28 al 30. It says, "Come to me, all who are weary and heavily burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest." Amen. For my yoke is easy and my burden is light. Matthew 11:28 through 30. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Stop wrestling with God, Dejen de pelear contra Dios, because God will give you the fight, porque Dios te va a dar la pelea, because He knows that that's what you feel that you need. porque Él sabe qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú necesitas. But you being in this place right now, listening to this service right now, listening to this message right now, Pero tú estando en este servicio, escuchando este mensaje en este momento, this is God telling you the sun's come up. We don't have to do this anymore. It's time to rest. esto es Dios diciéndote que ya se levantó el sol, ya salió el sol, tú ya no tienes que seguir así, es tiempo de que descanses. I encourage you to come to God, to take Him up on that offer, Yo te animo a que vengas con Dios y le aceptes esta oferta, because God loves you enough to pop that hip out of place. porque Dios te ama tanto que Él puede sacar la cadera de su lugar. He loves you as a father. He loves you enough to discipline you. Como padre, Él te ama lo suficiente para disciplinarte. Don't make that necessary. No hagas eso necesario. Come to Him easy and ready. Ven a Él listo y preparado. Let Him transform you. Let Him give you your new name. Deja que te transforme y que te dé un nuevo nombre. Let Him take away the lies that you've called yourself, and let Him give you the calling that He has for you, that He planned for you from the start. Deja que Él quite esas mentiras que tú te has llamado y que Él te dé el llamado que ya tiene para ti.